নমস্কাৰ মই ডলি নেটফ্লিক্সত উপলব্ধ হৈছে এখন নতুন ছবি পৰিচালনা এলকে আদৱানীৰ প্ৰযোজনা বিজেপিৰ মুখ্য অভিনয়ত আছে স্মৃতি ইৰাণী ছবিখনৰ নাম চিলিণ্ডাৰেল্লা টক অফ দ্য টাউনৰ আৰম্ভণিতে চাই লওক ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰাজপথত লগাই থোৱা এখন হৰ্ডিং হয় চিলিণ্ডাৰেল্লাৰ প্ৰচাৰত ৰাজপথত ওলমিছে হৰ্ডিঙত আছে স্মৃতি ইৰাণীৰ ছবি লিখা হৈছে 2014 চনত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য আছিল 470 টকা 2017 চনত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য হলগৈ 646 টকা একেদৰে 2020 চনত হলগৈ 910 টকা আৰু 2022 চনত হলগৈ 1030 টকা আৰু ইয়াৰ কাষেৰে পাৰ হৈ যোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে মূৰ দুৱাই সেৱা জনাই গৈছে হৰ্ডিংখনক হয় পেট্ৰল আৰু ডিজেলৰ সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য উল্লেখনীয় যে বিশ্বৰ 54খন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য সৰ্বাধিক বেছি ভাৰতত প্ৰতি লিটাৰ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য ভাৰতত 3.5 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডলাৰ ভাৰতত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য দৈনিক জনমূৰি আয়ৰ 15.6% আৰু তাৰে প্ৰতিবাদত এয়া এখন নতুন ছবি চিলিণ্ডাৰেল্লা উল্লেখনীয় যে কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ থাকোতে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে সিলিন্ডर লৈ এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল স্মৃতি ইৰাণীয়ে लगता है कि आज गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश की जनता और खुदरा व्यापारी स्वेच्छा से इस भारत बंद में जब अपना योगदान दे रहे हैं तो इससे बड़ा कोई संदेश कांग्रेस पार्टी के लिए केंद्र में नहीं होगा। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि आप कोयला आवंटन मुफ्त में अपने सगे संबंधियों को क्यों कर रहे हैं, आप इस कोयले के ब्लॉक को ऑक्शन क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री जिस कोयला मंत्रालय के खुद इंचार्ज थे जो दम भरते हैं कि वो सुथरी और साफ सरकार चलाते हैं वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे हैं। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे, फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। आज एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल की जब बात होती है तो देश की जनता पूछ रही है कि आप भारत की संसद में 17 नवंबर 2011 को बोल चुके हैं, कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है कि सभी राजनीतिक दलों से कंसेंसस प्राप्त करने के बाद ही वो एफडीआई एंड मल्टी ब्रांड रिटेल लेकर आएंगे। तो जो कांग्रेस पार्टी देश की संसद में दिए हुए शब्दों का वचनों का पालन नहीं करती उस पर भारत की जनता विश्वास क्यों करे। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि जिस आम आदमी की समस्याओं को लेकर एनडीए सड़क पर उतरती हुई है उसी बंद से आम आदमी को नुकसान हो रहा है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण विश्वास अब तक का किकबैक में रहा है, इसलिए कांग्रेस पार्टी रोलबैक की भाषा भारत की जनता की नहीं समझ पा रही है। কিন্তু আজি নিজেই ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ল স্মৃতি ইৰাণী আজি গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰীয়ে এইদৰে প্ৰশ্ন কৰি অস্বস্তিত পেলালে স্মৃতি ইৰাণীক Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, in 2000, no. Appreciate this, madam, but I'm sure if you get off, instead of blocking everybody. No, but everybody is going through this problem because of the rates of. Come through, ma'am. Okay, come. Come. नहीं आप चलो Happy Bihu without stoves, without gas, with increased Ma'am, rates. please don't lie. Oh, we are lying. Gas is No, you are, 1,000 madam, you're rupees. misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. But Why like is I the said- rates? Like why- I said, ma'am, Why is the rates of gas? 80 crore people are getting food No. free for 25 No. months. So does that ma'am, mean? they are delivered by state Does government. that mean that But like I the said, rates ma'am, of it would gas? be lovely if I'm not accosted.
No one is being accosted. You have, ma'am. No, the. Without my permission. Oh my God! When you are in a position, you're a minister. I'm Everybody. answering, ma'am. Everybody. 1.83 billion vaccine doses, ma'am, have been It's all like for you. Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, no, in 2000, no. appreciate this, madam. But I'm sure if you get off, instead of blocking everybody, No, but everybody is going through this problem because of the rates of. come through, ma'am. Okay, come. नहीं आप चलो Happy Bihu without stoves, without gas, with increased Ma'am, rates. please don't lie. Oh, we are lying. Gas is No, you are, 1,000 madam, you're rupees. misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Let Yes. everybody know. Yes. But Why like is I the said- rates? Like why- I said, ma'am, Why is the rates of gas? 80 crore people are getting food No. free for 25 No. months. So does that ma'am, mean? they are delivered by state Does government. that mean that But like I the said, rates ma'am, of it gas? is lovely if I'm not accosted. No one is being accosted. You The have, ma'am. no, the. Without my permission. Oh my God! When you are in a position, you're a minister. I'm Everybody. answering, ma'am. Everybody. 1.83 billion vaccine doses, ma'am, have been It's all like for you. Smriti ji, the rates of gas and petrol. See, no, in 2000, no. appreciate this, madam. But I'm sure if you get off, instead of blocking everybody, No, but everybody is going through this problem because of the rates of. come through, ma'am. Okay, come. नहीं आप चलो Happy Bihu without stoves, without gas, with increased Ma'am, rates. please don't lie. Oh, we are lying. Gas is No, you are, 1,000 madam, you're rupees. misappropriating. No, it is. No problem. You have to let everybody know. Yes. Let everybody know. Yes. But Why like is I the said- rates? Like why- I said, ma'am, Why is the rates of gas? 80 crore people are getting food No. free for 25 No. months. So does that Yes, mean? they are delivered by state Does government. that mean that But like I the said, rates ma'am, of it gas? is lovely if I'm not accosted. No one is being accosted. You The have, ma'am. no, the. Without my permission. Oh my God! When you are in a position, you're a minister. I'm Everybody. answering, ma'am. Everybody. 1.83 billion vaccine doses, ma'am, have been It's all like.